हेलो गाइज मुझे जाऊँचे नुआ जगह को बुलाया घटा
मैंने मंदिर भर को एंट्री कले मोबाइलटा देखी दिखाँ आमर ये फटो उठेबार भाई आम सब अच्छा टुकुना हाई करदे टे भाई हाई करदे समस्ते इे भाई भी जन अच्छा हाई करना घटना आसू बुलाया सरीगला आम घर को रिटर्न कर जल्दी सन्ध्या बहुत होगा आम बुले बुले आस सन्ध्या होगा मंदिर भितर तो पुरेल एंट्री कले मोबाइल बाहर ये करार बाहर के जल्दी जाऊँ एंट्री करूँ आगे भल देखीदेव प्रथम थर मंदिर आसी मंदिर बजार बाहर आम गुंचा खाई जाऊँ गुंचा खाई देखो जाऊँ भितर को एंट्री करूँ गुंचा खाई को आओ भल मजा एंजॉय कर आस देख जल्दी आस बस आस बाइक रे बसु आम व्यस्त थी ये गोटे गुंचाई पहुँचलु आसिक गुंचाई फटोफट टे उठेबू तार लोकेशन देखीद भल लगे ना गुंचाई पहुँचलु लोकेशन देखा तुमको देखिए लोकेशन टाक गुंचाई भल लगे फटो फटा भी उठे पूरा देखिए भाई पूरा हाई कर हाई कर लाइव भी आस से मामू हम कैमेरामैन पूरा अलरेडी आउ कैमेरा देखिए जो आम गुंचा खाई बाहर जाऊँ रिटर्न कर गाड़ी स्टार्ट करूँ ए लगे सर ऑन कर लगी
ତମେ ପାରିବନି। ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଗୋଟେ କିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ଟୋକନା ଭାଇ ତାର କ'ଣ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ। ଏବେ ହେଲା ନା ଆସ ବସୁନ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ। ମୁଁ ବି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିଛି? ଚାଲ ଗଲେ ବାହାରିଛ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ, ବାହାରିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ। ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବୁ ଭଲରେ, ଏଇଟା ତ ଯାହା ଭଲ ଭଲ ରାସ୍ତା ଗଛ ଲାଗି ଗଛ ଲାଗି ନହେଲେ ରିଟର୍ନ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ରାସ୍ତା। ହଁ ସେ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଯିବା ପାଇଁ ରୁଟ ହବ ନା, ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଆସିଲେ ପଳେଇବା ଗୋଟେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଆସିଲେ ତ ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଭଗାମୁଣ୍ଡାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସେ ମାଉସୀ ଜଣକୁ ପଚାରିଲୁ, ଭଗାମୁଣ୍ଡା ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାର ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା, ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା। ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ପୁରା ଘଟଗାଁ ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି।